PF ने एक फुटेज रिलीज की है on PL-15 Beyond Visual Range. Subscribe the channel and press the bell icon for latest videos. Air-to-air missile with its ESA radar, जिसका रेंज अमेरिकन और रूसी और राफेल से डबल है. तो इसके हम असरात देखेंगे और इसका हम देखेंगे कि हिंदुओं के कितने भागने का मौका मिलेगा या हम उनको रगड़ देंगे एयर वॉर में. आजकल जो जंग हो रही है वो इस तरह होती है कि ऑन बोर्ड रेडार होता है जहाज का, जो अगला एनिमी जहाज इसको ट्रैक करता है, देखता है. उसके बाद अपने ऑन बोर्ड मिसाइल उसके ऊपर लॉक करता है दूसरे को. जब वो लॉक हो जाता है तो उसके बचने की, दुश्मन के जहाज की बचने की कोई गुंजाइश नहीं रहती. इसमें जो चाइनीज का है उन्होंने दी है. हम इस पे देखेंगे कि इसके असरात इंडिया की एयर वॉर लड़ने में क्या होगा. तो फंडामेंटल प्रिंसिपल इसका ये है कि पहले देखा और पहले मारा. अगर हमने पहले देख के उनको मार दिया तो मामला खत्म हो गया. हम इसी तरह ये कि 300 गज की आप स्नाइपर राइफल लेके बैठे हुए हैं, अगला एक 1850 की बंदूक लेके आया 50 गज की, तो वो ढूंढ रहा है आपको, आप 200 गज से अगले की खोपड़ी उड़ा दें, कुछ नहीं बचने लगा उससे. जहाजों में भी यही मामला है. आप पहले देखते हैं, आपका रेंज ज्यादा, आप पहले उनको मार देते हैं. अब हम जाते हैं डिटेल्स में. PL-15 ओरिजिनली ये बनाया गया था चाइनीज J-20 स्टेल्थ जेट के लिए और वो उन्होंने दहशत कायम की हुई थी अमेरिकन से. इस पर जो रिपोर्टेड रेंज बताई गई है वो 200 किलोमीटर से 300 किलोमीटर है. मेरे ख्याल में ये उससे भी ज्यादा है. अमूमन लोग अपने आप को कम दिखाते हैं ताकि दुश्मन मिस कैलकुलेट कर ले. लगता है कि ये PL-15 वही है जो चीन अपने लिए इस्तेमाल करता है. तो मोस्ट लाइकली बहुत ही टेस्टेड और बहुत ही भयानक मिसाइल होगा. और ये पहली दफा हमारे चीनी बादशाह दोस्त ने हमें दिया है और किसी मुल्क को ये इन्होंने अभी तक नहीं दिया. एक और उनको बहुत बड़ा एडवांटेज है. एक चाइनीज ने KLJ-7A ESA रेडार किया है, जिसको एक रिटायर्ड ताइवानीज जनरल ली चैंग-ची ने कहा है कि ये रियल गेम चेंजर है. और जो असली चीज है सिचुएशनल अवेयरनेस, पोस्ट प्रायोरिटी मॉडर्न वॉरफेयर होती है. ये तो होगी ऊपर नीचे की बात. मगर KLJ-7A कैन डिटेक्ट अ फाइटर जेट टारगेट्स एट 170 किलोमीटर. कहो भी वो कह रहे हैं मगर उससे भी ज्यादा. वो कहते हैं उसके बाद 120 किलोमीटर के इट कैन स्टार्ट ट्रैकिंग. ये साइमल्टेनियसली मॉनिटर 15 टारगेट को कर सकता है और एंगेज 4 को, मतलब 4 को खड़का सकता है. तो PL-15 के JF सेंटर पे 4 लगे हुए हैं. तो एक स्क्वाड्रन में अगर 4 लगे हुए हैं तो हमारा बनता है ओवर 80. तो हिंदुस्तान की जितने भी एयरफोर्स है इसके 30 की या राफेल की अगर उन्होंने ऊपर अड़ा लिया तो उनका रेस्ट एंड पीस का साइन आ जाएगा उनके ऊपर. अब देखते हैं कि किस चीज पे हिंदू बढ़ के मार रहा है. रशियन मैग्स और राफेल जेट्स आर फिटेड विद अ डॉपलर रेडार. दूसरा भी कर ले फिर भी फर्क नहीं पड़ता. इसका लॉक रेंज 60 किलोमीटर है. वो बेसिकली कोई मुकाबला नहीं, PF टिक्का बोटी कर देगा. एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द जनरल, ताइवानीज जनरल. दूसरी चीज, KLJ-7A offers 360 degree coverage and can lock on to any of them at twice the range of the Rafale jet और उसके radars. Chinese military aviation expert Fu Quinchao ने कहा है कि ये रेडार और ये एयर टू एयर मिसाइल एक बहुत की एलिमेंट है एरिया वॉरफेयर में. ये JF-17 को अलाउ करता है कि इंडिया के जेट्स को चैलेंज करे और उनको भगा दे. अगर वो रह गए तो दे विल बी डाउन एज कैजुअल्टीज, कोलैटरल डैमेज, जो कुछ मर्जी समझ. तो इस बार आई थिंक उनके पायलट्स को शायद नाम मिले. चाइनीज मिलिट्री एक्सपर्ट फू ने कहा है पाकिस्तान एडवांस मेड इक्विपमेंट, बहुत जदीद हथियार हैं, एक बहुत क्लियरली पाकिस्तान को एसिमेट्रिक एडवांटेज देते हैं. क्योंकि जो साइड पहले देखती है और पहले फायर करती है वो बैलेंस ऑफ पावर साउथ एशिया स्काइज में होगा. उसका इशारा ये है कि इसके साथ हम दिल्ली के ऊपर भी नो फ्लाई जोन लगा सकते हैं और इंशाअल्लाह आगे थोड़ी जंग चली तो हम जाके साउंड बैरियर तोड़ेंगे दिल्ली के ऊपर. अभी तो इसमें J-10CE की एंट्री नहीं हुई,
وہ انٹری ہو گئی تو اس کے بعد انڈیا کو اپنی ایئر فورس انڈمان آئلینڈز میں لے جانی پڑے گی بچانے کے لیے، مگر وہ بھی شاید زیادہ دیر میں اگر ہم ریفیول کر کے پہنچ گئے تو ان کو وہاں بھی ہیلو ہائی کر دیں گے. ہماری تھوڑے بہت اوپر ہوئی تھی، کھٹ پٹ 4 رافیال آئے تھے دندن آتے ہوئے، بڑکے مارتے ہوئے. آگے سے اپنا جیف تھنڈر گئے، انہوں نے بہت دور سے لاک کیا. لاک کرنے کا یہ ہوتا ہے جب ان کو پتا لگتا ہے کہ لاک ہو گیا، مطلب اگر ہم نے بٹن دبا دیا تو بھائی صاحب آپ گئے، اور ان کو پتا اس وقت چائے بھی نہیں ملے گی، تو انہوں نے دم دبا کے بھاگنے کی ہے جلدی سے. وہ جو کمبیٹ ایئر پٹرولز لائن آف کنٹرول کے قریب اب رافیل کا کام نہیں رہا، اور میرے خیال میں بیچارے مودی کو آج کل نیندیں حرام ہو رہی ہوں گی. اور اس انگیجمنٹ کے بعد تو امریکہ بادشاہ آگے آیا. پہلے کہتا تھا ہم کچھ نہیں کریں گے، انڈیا کو نہیں روکیں گے. اب وہ کہتے ہیں یہ نہ ہو کہ بہت جنگ بڑی ہو جائے. مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے اڑا دیا انڈیا کا، تو باقی کون سی عزت رہ جائے گی ان کی، انڈینز کی. اور جو انہوں نے پھوک بھری ہوئی ہے ہندوستانیوں میں، جو ٹام کروز کی ان کی ڈس آرڈر ہے سب کو، وہ اس کا بھی کیور نکل آئے گا. اگر آپ کو ہماری باتیں پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں. اور اگر آپ کو وہ اور اس قسم کی چیزیں چاہیے جہاں ہندوؤں کو کٹ پٹ رہی ہے، پاکستانیوں کا مرحلہ پڑ جا رہا ہے، تو ہمیں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم آپ کو بتا سکیں آگے کیا کیا چیز آ رہی ہے. آگے آ رہے ہیں ٹینک اوور دی ہورائزن میزائلز کے ساتھ. آگے آ رہے ہیں بوفورٹ ٹائپ گنس جو پاکستان کو بہت ایڈوانٹیج دیں گی. آگے آ رہے ہیں ہمارا آرٹیفیشل انٹیلیجنس دونوں جو انڈیا کے ایئر ڈیفینسز کو جیم کر دے گا اور ان کی مت ماری جائے گی. پہلے کی طرح ہی اپنے جہاز گراتے رہیں. سو اسٹے ٹیونڈ اور فوراً دیکھیں.